गर्भ विषय वस्तु को लक्ष्य करी आमर जने कवि लिखुछन आज्ञा गारी मांगी परिवर की गारी मांगी परिवर की तपन नंदन ठारिले आसी गारी मांगी परिवर की और सुनु तू तांगा घरे करू नौकर काम नौकर काम करूची कौन करूछु तू काम गोड़ हाथ अरे पुओ मु अर्जुन कर जतेले काम करूची तांकर कथा बुझिबा को पड़िबो हां हेले महाप्रभु हां प्रस्ताव सिंधुरी गोटे श्लोक आसिला हां कोन बोली उद्यमम साहसम धैर्यम बलबुद्धि पराक्रमम हां सड़ीटे कथस्तति तत्तदेवपि संगीतः भावार्थ उद्यम साहस धैर्य बल बुद्धि एवं पराक्रम हां एही परि छडी गुण दा पाखरे थाए देवता माने तांको संगवे भय करंती मु जहा देखुची अर्जुनଙ୍କ पाखरे छडा गुण परिपूर्ण भाबरे रहिची पूरा कुंदे ही रछि हां के से भय न करी आपन को द्वारा देश रही के से आपन कर गया बेटुडा कोन तळ गुरुजी हां देख निश्वास निश्वास हां बेरे खाद आज्ञा तबे तबर काल निश्वास उठी काई की बोले काई की ए संसार मध्य जते प्राणी जन्म ग्रहण करन हां बापा मां सदारे बा खुसरे गोटे नाम दियंती ठीक ज्योतिष कहिले ब्राह्मण से मध्य गोटे नाम दियंती हां बड़ हिथिले जोड़िए नाम हां धरि नियंतु अर्जुन गोटे राजा पुओ अर्जुन गोटे राजपुत्र हां बड़ हिथिले तीनटा नाम होई थंदा तान होई जो कहिले मोर 10टा नाम मु कहूची अर्जुनकर 10टा बापा और 10टा मां हेतिले कोन कोन आज्ञा तमे ताके मिसेल होबनी कि ए मौसा मौसा हैं हेलानी तार 10टा बापा हां अच्छा 10टा बापा 10टा बापा आरो हेबानी देखा तो तमे ताके मिसेल होबो देखे एटा ओटा हलो हलो हो जति बापाटा डाको बापा हैं मोटाटा गुंडा गो हेजी अच्छा 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 ताके ओटा बापा हैं एटा ओटा बापा अच्छा बाबूला गोड़ एटा ओटा बापा राजा बाबू आ मोटा बापा अमरनाथ अरे मोटा तो समस्त नाथ रे अमरनाथ फोन नंबरटा रखी देई था ना आज्ञा अरे सही परि नुह किंतु मैं के बापा को आज्ञा नाम तो दशगटी ठीक है बसंत बसंत आज्ञा हां मां गोटी बापा गोटी हां किंतु नाम दशगटी हेले को जगह रे कोन करी हां दश नाम को पाई छंदी ए सभा मध्य रे कहि परिबे हां आज्ञा आपन टिके दश नाम कहंतु बापा भाई माने बंधु वर्ग माने माने समस्त दर्शक बंधु माने सब दश नामटी सुनिबे आपण नौलिक स्वर देगिरी दश नामटी को टिके आरंभ करिवे हां आरंभ आज्ञा सुनो श्रीकार रे अर्घ्य घेनी श्रीकार रे अर्घ्य घेनी पांडु दे राजा स्वाति मोर रामा बेटा फलगोरी
ଠକ କେତୋଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ନାମ ହେଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ନାମ ଭିତରେ ଭାବ ଗୁଡାକେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେନି ଯୋଉ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଆମର ପୁରାଣ ପଢନ୍ତି ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସରଳ କରିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ତ୍ରୀ କରରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନି ଦେବ ମଘବାନ ହଁ ମଘବାନ ଯେ କି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ କର ବୋଲନ୍ତି ହସ୍ତ ହସ୍ତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ନାମଟା ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ତେଣୁକରି ନାମଟା ରହିଲା ଅର୍ଜୁନ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଫାଲ୍ଗୁନି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ଯୋଡିଏ ନାମ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଠଟି ନାମ ବାକି ଅଛି ଠକ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଫଳଗୁନି ମୋର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ତାର ଫଳଗୁନି ମୋର ନାମଟି ବିଦିତ ନାମଟି ବିଦିତ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଗୋଟି ନାମ ହେଇଗଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠକ ଆଜ୍ଞା କୁବେରପୁରରୁ ଦିନେ ଆଣିଥିଲି ଧନ ବଡ ଅନ୍ତରା ପିଲାଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି 6 ମାସ 6 ପକ୍ଷ ଯିବେନି କଣ କହିଲ 6 ମାସ 6 ପକ୍ଷ ଯିବେନି ଠକ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଅତି ଗର୍ବେ ଘତାଲଙ୍କ ଅତି ମାନସ୍ୟ କୌରବାଃ ଅତି ଦାନେ ବଳିର୍ମଧ୍ୟ ସର୍ବେ ମର୍ତ୍ତେ ବହିତମ୍ ଭାବାର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲେ କଣ ଅତି ଗର୍ବେ ହତଲଙ୍କା ହଁ ଗର୍ବ କରି ରାବଣ ଯେ କି ଦଶାନନ ବୋଲନ୍ତି ରାବଣ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡି ପକେଇବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡି ପକେଇବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାବଣ ଏମିତି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରାବଣ ଏମିତି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଧାନ ଗଛ ତିଆରି କରିବ ଧାନରୁ ଚାଉଳ କରିବ ଚାଉଳରୁ ଅନ୍ନ କରିବ ଭୋଜନ କରିବ ସେହିପରି ରାବଣ ଏ ସଂସାରରେ ଚିରନ୍ତନ ନୁହନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ନା ହେଲେ ଅତି ଗର୍ବେ ହତଲଙ୍କା ଅତି ମାନସ୍ୟ କରବାଃ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଜଳରେ ଯା ପାଦରେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୁଏ ବିନା ଜଳରେ ଯା ପାଦରେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୁଏ ଫୁଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜାର ମୌଡମଣି ପୁରାଣ ଯାହାକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ପୁରାଣ କହେ ଆଜ୍ଞା ସେଇପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଂସାରରେ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଦାନି ଅର୍ଥରେ ବଳି ରାଜା ଦାନ ଦେଇ ଦିନେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ଗର୍ବ କରୁନଥିଲେ ଗୋଟେ ଦାନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ ସେ ଆଜି ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି এই গর্ব বিষয়বস্তুକୁ লক্ষ্ୟ କରି ଆମର ଜଣେ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗାରି ମାଙ୍କି ପାରିବର କି ତପନ ନନ୍ଦନ ଠାରିଲେ ଆଖି ଗାରି ମାଙ୍କି ପାରିବର କି ତପନ ନନ୍ଦନ ଠାରିଲେ ଆଖି ଘରି ମାଗି ପାରିବର गोतर लगाई कन्हई गोतर लगाई राधानो तोरी पाई राधानो तोरी पाई दुधार गाई चाहना ओलाई दुधार गाई चाहना ओलाई राधानो तोरी पाई राधानो तोरी पाई राधानो तोरी पाई ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗାରି ମାଙ୍କି ପାରିବର କି ତପନ ନନ୍ଦନ ଠାରିଲେ ଆଖି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ ପୁରୁଷ କେବେ ସହିବେନି ଆଜ୍ଞା କେବେ ସହିବେନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନିରବ ରୁହ ମାରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ କେବେ ସହିବନି ଗୋଝିଅ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମରଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମରଇ ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡିବ ରେ ଝିଅ ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ମଣିଷ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ
दिने मरिबु रे बाबू मरिबो दिने मरिबु हाँ। किंतु गर्व केबे करिबुनी बाबू नहीं मो घर मो द्वार मो पिला मो छुआ मो परिवार मो कुटुंब ए केबे गर्व करिबनी नहीं तेनु करी भगवान कहंती बाबू भल कर्मटे कर करा भल कार्यटे कर हाँ कौन काम करिबु कौन आज्ञा तुलसीदास रामचरित्र मानस रे कहिले कर्म प्रधान विश्वकारी राखा हाँ। जो जस करे चचबल चखा अच्छा कर्म का अच्छा फल ही पूरा कर्म का पूरा फल प्राप्त होता ही हाँ। আজি गोटे कथा कहिबा मनीष भल कर्म कर कर्म प्रधान विश्वकारी राखा विश्व कहिले संसार ए संसार रो मनीषर काम होची उचित कर्म करिवा हाँ। कर्म प्रधान विश्वकारी राखा जो जस करई तस्फल चखा हाँ। सीए जेमिति कर्म करिवो सेमिति फल पाइबो ठीक ठीक जदि आपण भल काम करिवे हाँ। भल फलटे पाइबे आ जदि कुकर्म करिवे ताहाले भल फल केबे पाइ मिलिबनी तुमको बुझिलो आज्ञा आज्ञा हाँ। गारी मांके पारिवर की तपन नंदन ठारिले आखी हाँ। तपन बोलते सूर्य हाँ। नंदन कहिले पुत्र ठीक। सूर्यंकर पुत्र किए गोमा आज्ञा हाँ। पुत्र किए सूर्यंकर पुत्र किए से जम हाँ। ए मा समस्ते कहंती जम को निंदा नहीं कहीं जम को निंदा नहीं कहीं जो जगह थिले मध्य जम आज्ञा तार काल फास लगई मनीषटी को घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं आसी पारिबो तेणुक जम को केबे निंदा नहीं मो घर मो द्वार मो पिला मो परिवार बोली जो कहूछ आज्ञा हाँ। सबुदिन रहिबनी आज्ञा ना हेले मनीष दिने माँ गर्भरे थाई भगवान को कथा देइतिला कौन माँ गर्भरे थाई भगवान को दिने मनीष कथा देइतिला कौन देइथिला कौन कथा देइतिला कौन कथा देइथिला माता गर्भे जेबे तू थिलु हरि नाम तू भजुथिलु माता गर्भे जेबे तू थिलु हरि नाम तू भजुथिलु আরে ভূমিরে পড়িলু ভজন ছাড়িলু ভূমিরে পড়িলু ভজন ছাড়িলু কুয়া কুয়ার পপারিলু গাকি গারি মাকি পারি পরকি তপন নন্দন ঠারিলে আখি গারি মাকি পারি পরকি से नाई नाई लो समझो से नाई नाई समझो से नाई नाई लो समझो से नाई नाई काई गठने जाई छिको काई काई गठने जाई छिको काई ओ मिला गौगा काई तेरे नाई लो काई तेरे नाई काई तेरे नाई लो काई तेरे नाई कवि कहले माता गर्भरे जेबे तू थिलु हरि नाम तू भजुथिलु माँ गर्भरे जेतेबेले मातांक रज पितांक बीर्ज जेतेबेले स्थित हैला माँ गोटे संतान सृष्टि हैला गर्भ मध्यरे हेले जेतेले गर्भ मध्यरे पिलाटी सृष्टि हैला माँ भगवान को से कथा देइतिला कहले हे हरि हे भगवान मु आपन को कथा दउछि मर्त्य मंडल को मु जेबे जीवी आपणकर कथा गान करुथिबी आपणकर उद्देश्य रे मु चारोटी पद समस्त को कहूथिबी आपणकर भजन कीर्तन करबा पई मु समस्त को कहूथिबी सेतेले कोन कला मा सेतेले जन्म हेकरी भूमि रे पड़ी गला सेतेले कोन हला जानिछु कुआ कुआरा प परिला डाकी कुआ कुआंडा प परिला डाकी हरि शब्दटा को भूली गला हरि शब्दटा को भूली गला खाली कुआ कुआरा प परिला डाकी कहीं जानिछु अरे सी परा माया रे पड़ी गला मिश्री पानी टिके दियो क्षीर टिके दियो सब दियो
सबु एगुड़ाक गोटे माया मा एगुड़ाक गोटे माया भगवान केते कष्ट रे पिलाटी को मर्त्यपुर को आनिले पूज रक्त रे से घंटी होथिला रख हे हरि रख हे हरि रख हे भगवान मते रक्षा कर ए नरकर उद्धार कर प्रभु उद्धार कर हरि उद्धार कले भगवान कर कौन रखिला मनीष किछि ना रखिलानी ना रखिलानी तेनु करी भगवान कहिले रे मनीष जो मुखरे हरि कथार आलोचना करिबो बोली चिंता करिथिलु आज तते मु शास्ति देबी कौन शास्ति देबी एबार टाइम अछि कि हरि नाम गाइया को टाइम अछि कि टाइम ने काको को जंजाल पड़छि टाइम केतळ अछि हरि नाम हेले मा तेनु करी मला समय रे आज मनीष मान को तांकर उत्तम योग्य पुओ मुहरे निया दबो मुहरे निया दबो किंतु हमर शूद्र लोक मानकर मुखरे निया आउ आज्ञा वैष्णव लोक मानकर पादरे निया तेनु करी दिया जाउछि महाप्रभु मर्त्य मंडल रु केमिति उद्धार हबो किमिति मर्त्य मंडल रु केमिति उद्धार हबो काई कि बरी गोटे पद कहबी सुनिबे साधु संग संग मेला रे चित्त बोला माई मन रे साधु संग संग मेला रे चित्त बोला माई मन रे भागवत रामायण भागवत रे जगन्नाथ दारी अक्षर रामचंद्र दारी अक्षर बापा माँ दारी अक्षर भगवान दारी अक्षर अरे साधु संग संग मेला रे चित्त बोला पाई मन रे अरे वैकुंठ को जीवु सुफल लभिबु वैकुंठ को जीवु सुफल लभिबु प्रभु चरण रे गोई बोलाखी गरिमा की परी मोरकी तपन नंदन ठरिले आखी गरिमा की परी मोरकी जागणी भला नडिया मुने जोड़े जाओ जागणी भला नडिया मुने कमल पूरा जाओ धीरे तुम प्रीत करे कोई जोड़े जाओ जागणी भला नडिया मुने जोड़े जाओ जागणी भला नडिया मुने आज्ञा साधु संग संग मेला रे चित्त बोला पाई मन रे आपण ए भव संसार रु पारी हेबा कहले साधु संग करबा को पड़िबो ठीक साधु संग करबा को पड़िबो ताहले मर्त्य मंडल रु आपण उद्धार हे परिबे आज्ञा गर्व करंतु ने आज्ञा गर्व करंतु ने आज्ञा मु बोली के कहिबे ने आज्ञा बुझिले आज्ञा तीन गोटी नाम केबे आज्ञा गर्व करछती 2 मास हेले पंथी छाडछती आज्ञा आज्ञा कतडी होछि आज्ञा तीन गोटी नाम हिछि आउ 6 7 गोटी नाम कुमार प्रणजुली आनी थिली धन धनुर चई नबमत देले त्रिलोचन आज्ञा कतडी हला 4 गोटी 4 गोटी हला आज्ञा दरे ठग आज्ञा सागर रे सेतु बंधा सागर रे सेतु बंधा बांधितिली मोता पार्थ बोली कापते अंजना का सीता विवाहे अंजना का सीता
ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭୁଲ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହିଲି ବାବୁ ଆପଣ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୋଉ ଯୁଗର ବୀର ଦ୍ୱାପରର ହଁ ହନୁମାନ କୋଉ ଯୁଗର ତ୍ରେତୟାର ତୃତୀୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେତୁବନ୍ଧ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେତୁବନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସରବନ୍ଧ ଠିକ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେଲା ହଁ ଆପଣ ପରା ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ହଁ ତେଣୁକରି ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାଁଟି ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା 6 ଗୋଟି ନାମ ହେଇଛି କେତୋଟି 6 ଗୋଟି 6 ଗୋଟି ନା 5 ଗୋଟି 5 ଗୋଟି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 5 ଗୋଟି ହଁ। 5 ଗୋଟି ହେଇଛି ଆଉ 5 ଗୋଟି ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ଲାଚାରୀ ଘରଜତା ହୋମ ରଥେ ହୁଏ ମନ ରଖେ। ଜୟତାମାନି ନାମ ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରାଜା ହଁ ହଁ ଏଟା କେଡେ ଛୁଣା ମରା ଲାଗିରେ ହଁ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଦେଖିଲ ହେଲେ କଣ କହିଲେ ସେଥିରେ ମନ ପଡୁନି ଆଉ ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେଲା ହଁ ଆପଣ ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାଁଟି ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ନାମ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ରାଜା ଆପଣ କେବେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି କଣ ଆଚ୍ଛା ମାସେ ରାଜା କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଶ୍ଵ ଥିବ ଆଙ୍କେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ନା 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 ଆଙ୍କେ ତ କାଲି ଟମାଟୋ ବିକୁଥିଲେ ଆଙ୍କୁ କି କର ରାଜା ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଲ ଆଉ ଚଉମିନି କି କରୁଛି ଚୌମନି ଭଗିଆ ଗୌଡ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ରାଜା କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଥିବ ଧନ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ଵ ଥିବ ଗୋଦାନ ଥିବ ସବୁ ଥିବ ରହିତ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ଥିବ ହଁ ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି କହିବା ହଁ ଆଚ୍ଛା ରାଜା କୋଉମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣରେ କହନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କୁ ବାସୁକି ରାଜା ବରୁଣ ରାଜା କୁବେର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ହଁ ରାବଣ ରାଜା ବାଳି ରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜା କହିବା ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହଁ ଆପଣ ଯୁବରାଜ ଆପଣ ଯୁବରାଜ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରଥ କୁଆଡେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ରଥ କୁଆଡେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ ହଁ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ ହଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ ହଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ହଁ 4ଟା ଅଶ୍ଵ ଯୋତା ହେଇଥିଲା କଣ 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 ଶ୍ରୁତି ଧୃତି କୃତି କୃତି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ହଁ 4ଟା ଅଶ୍ଵ ଶ୍ରୁତି ଧୃତି କୃତି କୃତି ଆପଣଙ୍କ ରଥରେ 4ଟା ଅଶ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଯୋତା ହେଇଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ରଥର ନାଁଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କପି ଧ୍ୱଜ କପି ଧ୍ୱଜ ହଁ କପି ଧ୍ୱଜ ରଥରେ 4ଟା ଅଶ୍ଵ ସାର ଶଙ୍ଖ ଶ୍ଵେତ ଗୋଖର ଏପରି ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଅଶ୍ଵ ଯୋତା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ ବୋଲି ନାଁଟି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ ବୋଲି ନାଁଟି ହେଇଛି ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ 6 ଗୋଟି ନାମ ହେଇଗଲା ଛାଉଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 4ଟା ନାମ ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲାଣି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲାନି କାହିଁକି ଏ ବାବୁ କାହିଁକି ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଣ କହିଥିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ରଖିଥିବ ହଁ ମୁଁ ମଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ କଣ ମୁଁ ମାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୋଲିବା ଶବ୍ଦଟା ହୃଦୟରୁ କାଟନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ବୋଲିବା ଶବ୍ଦଟା ହୃଦୟରୁ କାଟନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ହେ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ରଖିଥିବ ମଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ ଅର୍ଥ କଣ ମରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ବୋଲିବା ଶବ୍ଦଟା ମରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବ ନା ନାଇଁ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ 2 ହସ୍ତ ସମ ଭାବେ ପାରହିତ ବିନ୍ଧି ତାରି ସଭାସତି ମୋର ନାମଟି ବସିଛି 6 1 7 ଗୋଟି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ 3 ଗୋଟି ନାମ ଦରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁକୁ ନଜର ରଥା ଫେରାଇ ନାହିଁ ଫେରାଇ ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାରି ମୋର ନାମ ତାଇ ବିଜୟୀ ଅଟଇ ବିଜୟୀ ବିଜୟୀ ବୋଲି ନାଁଟି ହେଲା 8 ଗୋଟି ନାମ ହେଇଗଲା ହଁ ଆଉ ଯୋଡିଏ ନାମ ଦରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ବିବାଚ୍ଛା କାମକୁ କରି ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ କରିନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ବିବାଚ୍ଛା ପର୍ବତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନା ରେ 8 କ 9 ଗୋଟି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦରକ୍ଷକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଶିରରେ କିରତି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଶିରରେ କିରତି ତେଣୁ ତାରି ମୋର ନାମ ତାଇ କିରତି ଶୁଣ ଶୁଣ
ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଦଶଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ସ୍ଥାନରେ 10ଟି ଉପକାର କରି 10 ଉପକାର କରି ଦଶରାମକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି। ଦଶରାମକୁ ଧାରଣ କରିଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ